itu nama rupa pariceda nyana atau pengetahuan tentang kemampuan untuk menganalisis fenomena materi dan fenomena mental. Kemudian yang kedua adalah pacaya parikaha nyana, yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan sebab dan akibat atau sebab dan kondisi yang menimbulkannya. Nah, sesungguhnya yang tingkat yang pertama yaitu nama rupa paricera nyana dan yang kedua pacaya parikaha nyana ini sesungguhnya belum termasuk dalam vipassana nyana. Tetapi memang umumnya kedua ini dimasukkan juga. Lantas yang ketiga adalah samasana nyana, yaitu pengetahuan yang memiliki pengetahuan pemahaman penuh atau biasanya disebut juga sebagai taruna vipassana atau vipassana yang masih bertahap awal. Dalam pengetahuan ini, kalian harus mampu untuk melihat timbul tenggelamnya fenomena materi dan fenomena mental dalam waktu yang sangat singkat. Jadi dalam hal ini, kalian melihat timbul tenggelamnya berbagai fenomena ini, sehingga kalian memiliki pemahaman terhadap anicca. Lantas kalian ketika melihat sifat anicca atau tidak kekal ini, kalian merasa tertekan, merasa tidak puas terhadap hal demikian. Lantas timbullah pemahaman terhadap dukkha. Kemudian karena kalian tidak melihat adanya suatu substansi yang permanen yang ada di dalam berbagai fenomena tersebut, sehingga tampaknya berupa anicca dan dukkha, lantas kalian akan memiliki pemahaman terhadap anatta. In this case, the object is ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes. These are first ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes. As well as future ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes. In the same way, present ultimate materiality, ultimate mentality, and their causes, both internally and externally. Jadi dalam hal ini objeknya adalah fenomena mental dan fenomena materi dan juga termasuk prosesnya. Dalam hal ini bukan hanya apa yang terjadi sekarang saja, fenomena materi, fenomena mental dan prosesnya bukan hanya yang terjadi saat ini, tetapi juga yang lampau. Kalian juga harus mampu melihatnya, maupun yang akan datang, baik yang bersifat internal, apa yang terjadi pada diri kalian, di dalam diri kalian, maupun yang bersifat eksternal, maupun yang berada di luar diri kalian. One contemplating in this way, for beginners, sometimes they may see clearly rising and passing away of those formations. However, sometimes they may do not see clearly rising and passing away of every mentality, materiality, and their causes. If they do not see clearly, that state is called the knowledge of comprehension, samasana. However, if they see very, very clearly, moment by moment, in every mentality and materiality, both past, internally and externally, past, present, and future, this knowledge is called the knowledge of rising and passing away, udiyatya. Pada saat seseorang mencapai samasana nyana atau pengetahuan yang memiliki pemahaman penuh, maka ada sejumlah orang hanya melihat proses timbul tenggelamnya fenomena materi, fenomena mental dan prosesnya itu
secara tidak begitu jelas. Tetapi ada juga yang bisa melihat dengan jelas. Nah, apabila seseorang sudah mampu untuk melihat fenomena timbul tenggelamnya, mampu melihat fenomena timbul tenggelamnya fenomena materi dan fenomena mental dan prosesnya secara jelas dari saat ke saat, jadi setiap saat, kemudian baik secara internal maupun secara eksternal, baik yang lampau sekarang maupun yang akan datang, maka kita menyebut orang tersebut telah mencapai udaya baya nyana, yaitu pengetahuan atas timbul, muncul dan lenyap. Pengetahuan yang matang terhadap kemunculan dan kelenyapan. In this case of knowledge of arising and passing away, usually there are three types of impediments to practice, right? Three types of impediment means at the dying, the light of wisdom is very strong and powerful, very bright. At the time, in meditative state, I may attain path and truth in knowledge. This light of wisdom may be produced by mind, path, knowledge, etc. In this way, we may think. Pada saat mencapai udaya baya nyana tersebut, seorang meditator atau seorang yogi akan menemui 4 upakilesa atau 4 pencemar batin. Dan yang pertama adalah dia akan melihat cahaya yang sangat terang. Cahaya tersebut merupakan cahaya kebijaksanaan. At the dying, if he thinks in this way, this is called one type of impediment, upakilesa. But if he does not think, this is not impediment. How at the dying he should practice? At the dying, you meditate there's some 4 elements in that light. If at the time the light of wisdom is very gentle, very subtle, when concentration is very deep, then the wisdom faculty, especially vipassana, is also very sharp. At the time in meditative concentration, in that light 4 elements. While discerning 4 elements in that light, we can see light is nothing but a group of subatomic small particles called kalabas only. Very subtle, very gentle kalabas only. Again, if we analyze those kalabas, in each kalabas there are 8 types of materiality such as earth element, water element, fire element, wind element, color, odor, flavor, and nutritive effect. Then he must contemplate these materialities as nature, dukkha, and anatta. At that time he can overcome this doubt. Excuse me, sir. What should we not see? Not see important. In the light, he must try to discern 4 elements. Dengan pada saat dia menemui 4 upakilesa cahaya yang terang ini, yaitu cahaya kebijaksanaan ini, dia seyogianya melihat atau merenungkan 4 unsur dengan cahaya yang terang tersebut. Apabila dia dengan konsentrasi yang kuat dengan cahaya yang terang tersebut, dia melihat dengan konsentrasi yang kuat ini, dia melihat ke dalam cahaya tersebut, dia akan menemukan bahwa sesungguhnya cahaya tersebut merupakan suatu kelompok kalapa saja. Jadi
Kemudian jadi 4 cahaya-cahaya itu merupakan kalapa yang sangat halus, yang sangat kecil ukurannya. Kemudian dia juga seyogianya mengamati 4 fenomena materi lainnya. Kemudian melihat 3 sifatnya, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. In the same way, there is also a right, strong, powerful, piti, right, sukha, happiness, passaddhi, tranquility, jnana, vipassana, very sharp vipassana insight, etc. At that time also he may think, I may attain for improving knowledge, etc. Such type of thinking is called impediment. But if we do not think, no much problem, this is not fair. And then if he thinks how he should practice, this strong, powerful joy, happiness, tranquility, sharp, wisdom, etc. also rise together with his insight knowledge. And then there may be 34 middle formations. What are 34? Please try this practically, you will understand. These 34 middle formations he must contemplate as anicca, dukkha, anatta. And then he can overcome his thought. Jadi pada saat muncul cahaya yang terang tersebut, biasanya dia akan berpikir bahwa dia sudah mencapai kesucian. Nah, untuk mengatasi kesalahpahaman terhadap pandangan demikian, dia seyogianya merenungkan 4 unsur melalui cahaya tersebut. Nah, lantas kemudian selanjutnya dia juga akan merasakan piti atau kegiuran, sukha, kebahagiaan, passaddhi, keheningan yang dalam, kemudian juga vipassana jnana yang tajam atau kebijaksanaan yang tajam. Pada saat dia mencapai keempat hal tersebut, yaitu piti, sukha, passaddhi, dan kebijaksanaan yang tajam, maka dia orang tersebut acap kali berpikir dia juga sudah mencapai kesucian. Nah, untuk mengatasi kesalahpahaman terhadap hal-hal demikian, maka dia seyogianya merenungkan 34 bentuk-bentuk mental, kemudian melihat sifat anicca, sifat dukkha, dan sifat anatta dari mereka. Dan bagaimana caranya, kalian nanti akan praktek sendiri. There may arise also attachment to his vipassana insight. That attachment is real embodiment. Others are not real embodiment. If they think, I may attain for improving knowledge, such type of thinking is only embodiment. So they are, if the attachment arises, he should also contemplate that attachment as anicca, dukkha, and anatta. In this way, if he can contemplate this embodiment, this type of embodiment, as anicca, dukkha, anatta, then he can overcome his doubt. Doubt means whether I may attain for improving knowledge. Then such type of overcoming doubt is called purification. Number 5. Purification by knowledge and vision of what is and what is not what. Megha, jnana, darsana, visuddhi. Kemudian, jadi nanti dia juga akan melekat terhadap wipassananya, dan dia seyogianya merenungkan anicca, dukkha, anatta terhadap apa yang dihadapinya. Dan dengan demikian dia akan mampu mengatasi berbagai upakilesa yang dihadapinya. Apabila dia mampu mengatasi
upakilesa, ke-10 upakilesa tersebut, maka dikatakan dia sudah mencapai magga, nyana, dasana, wisuddhi, yaitu pemurnian terhadap apakah dia pemurnian terhadap pandangan, apakah sudah mencapai magga atau bukan magga. This udiyavya jnana, the knowledge of rising and passing way is divided two parts. So here you can see 4A, 4B. 4A at this stage, he is just overcoming the knowledge, purification by knowledge and vision of what is not what. If he overcomes and then if he continues to practice rising and passing away of those formations and contemplate them as nature, dukkha, anatta, slowly, his udiyavya jnana will become mature. That mature udiyavya jnana knowledge is 6 years 4B. Mature knowledge of rising and passing away udiyavya jnana. Why we divide? Tenda Sharona. Sharona Vipassana is called full understanding as investigation in Sirana Priya. What is the meaning of Sirana Priya? Sirana Priya is investigating nature, embalming nature, dukkha, suffering nature, and anatta, non-self nature. Such type of investigation is called full understanding as investigation. Pada saat dia sudah mencapai tingkat pemurnian pandangan terhadap apakah dia sudah mencapai magga atau belum mencapai magga, maka dikatakan dia baru mencapai apa yang disebut sebagai karuna vipassana, karuna udaya bayanyana yang masih dalam tahap awal. Kemudian tahap udaya bayanyana yang masih dalam tahap awal itu disebut sebagai kirana parinya atau penyelidikan sebagai pemahaman penuh. Dalam hal ini dia mampu untuk melihat tiga laksana atau anicca, dukkha, dan anatta. Kemudian tahap berikutnya yaitu udaya baya jnana yang matang. In the Veda, if they see the rising and passing away of those formations very, very clearly, then he must try to emphasize only passing away or dissolution. He should not try to see rising state. Slowly, he will see only dissolution or passing away. At that time, different stages of vipassana in fact may arise within one second or within few minutes or within few seconds. They are, you can see, number 5, the knowledge of dissolution in jnana. Number 6, the knowledge of appearance as kara. Number 7, the knowledge of danger, adinoa. Number 8, the knowledge of discontentment, nibbenja jnana. Number 9, the knowledge of desire of deliverance, multitude jnana. Number 10, the knowledge of reflection, patisankha. Number 11, the knowledge of equanimity towards formations, sankharuppaka jnana. And number 12, the knowledge of conformity, anuloma jnana. These jnanas, especially up to the knowledge of equanimity towards formations, arise within one sitting or within few minutes or within few seconds. Among those knowledges, Buddha emphasized usually the knowledge of this sentiment, nibbenja jnana. This sentiment is very important. This is
opposite to attachment. If you have this sentiment, no attachment, then you will liberate from your defilement very quickly. Jadi pada tahap udaya banyak nyana yang matang, kalian mampu melihat kemunculan dan kelenyapan dari mental formation atau bentuk-bentuk batin secara jelas. Nah, lantas kalau kalian melanjutkan dengan hanya mengamati kelenyapan dari bentuk-bentuk batin, maka lama-kelamaan apakah itu dalam satu hari atau dalam beberapa menit atau dalam beberapa detik, kalian akan mencapai tahap nyana yang berikutnya. Misalnya yang berikut adalah bangga nyana atau pengetahuan tentang kehancuran, kemusnahan. Kemudian baya nyana, pengetahuan terhadap rasa ancaman. Kemudian abhinawa nyana, yaitu pengetahuan atas bahaya. Kemudian nibbida nyana atau pengetahuan tentang pengetahuan kejenuhan. Kemudian yang berikut mimpitu kamyata nyana atau pengetahuan keinginan untuk mencapai pembebasan. Kemudian pasti sangka nyana, yaitu pengetahuan perenungan. Kemudian sangka rupeka nyana atau pengetahuan tentang pengetahuan keseimbangan batin terhadap bentuk-bentuk batin. Kemudian juga yang terakhir yaitu anuloma nyana atau pengetahuan yang bersifat konformitas. Dan dari 5 sampai 12 nyana ini seseorang bisa saja mencapainya dalam satu hari atau bisa juga mencapainya dalam beberapa detik atau dalam beberapa menit sekaligus. Dan di antara nyana-nyana ini yang paling penting adalah nibbida nyana atau pengetahuan kejenuhan. Karena dengan adanya kejenuhan ini maka terkikislah kemelekatan kalian. In this case, up to the knowledge, number 4b, up to the 12 knowledge of conformity is called purification by knowledge and vision of way. Badi Bada Yana Dasana Vidodi. Why? From the knowledge of dissolution up to the knowledge of conformity, all knowledge is only the dissolution of formation, not resisted. At that time, Vipassana in fact becomes mature. Because of this reason, immediately does not see any kalapa, only ultimate materiality and mentality. You are ultimate materiality and mentality. Only dissolution of both materiality and mentality only. You did not see any kalapa, any solid. However, in the knowledge of rising and passing with Udyabhya Jnana state, there are many, we still see many kalapas. But in our body, there are uncountable millions and millions of kalapas. In meditation, cannot data or materiality and mentality in every kalapa. We get data partially only. In external, there are a lot of kalapas. Within this compound, how many kalapas in this earth?
In meditator cannot understand. Only partially they hit one's familiarity. While walking, you use walking stick. While using walking stick, we stop off, we kick or top, we stop off walking stick, touch on the ground. Touching point is not touching point which is many. Touching point is only few quantity. Touching point with walking stick stop. Tip of walking stop, touch on the ground is only small quantity. Not touching point is many. In the same way, a disciple changes only few quantity of nama rupa beings. Each Kanyawa, there are many beings. Every being has many a lot of mentality. In Meditator cannot understand all. Only Buddha can do. So because of this reason, at that time, sometimes he may see pure materiality, mentality. Sometimes he cannot understand pure mentality and materiality. He just using like walking stick. But in this case, he cannot see any kalapa. He can see pure materiality and mentality only. Because of this reason, this jnana state is called purification by knowledge and vision of way. Jnana does not repeat. Okay, sorry. Jadi dari jnana yang nomor 4B sampai nomor 12 yaitu anuloma jnana itu disebut sebagai Patipada Jnana Dassana Visuddhi atau pengetahuan yang matang atas timbul tenggelamnya berbagai fenomena sampai pengetahuan tentang konformitas. Apabila pada tahap ini ada sejumlah orang mereka hanya mampu untuk melihat fenomena materi dan fenomena mental hanya sebagian saja. Oleh karena itu mereka ibaratnya itu sebuah penglihatan mereka ibaratnya sebuah tongkat yang kita kalau tongkatnya itu menyentuh lantai hanya beberapa titik saja yang bisa tersentuh, sedangkan yang lainnya tidak tersentuh. Nah, kalau misalnya penglihatan kita belum sepenuhnya, maka itu seperti tongkat yang hanya menyentuh beberapa titik saja dari lantai, dan kita hanya melihat beberapa bagian saja dari faktor-faktor atau hal-hal yang menjadi bagian dari suatu makhluk hidup. Nah, tetapi kalau misalnya seseorang sudah mampu untuk melihat secara jelas dari masing-masing berbagai fenomena materi dan mental tersebut, maka dikatakan dia sudah mencapai jnana dassana visuddhi, yaitu pemurnian terhadap pandangan dan pengetahuan. Usually many meditators say in Sankharopata Jnana 6, he permitted equanimity knowledge state, or many hours, or for many days, or for few hours, or for few days. When they are
Sankharupaka, the formative equanimity knowledge becomes mature. At the end of this insight knowledge, very soon path and fruition knowledge will rise. At that time, number 12, the knowledge of conformity, Niloma Jnana. Number 13, the knowledge of change of language, Kudrabu Jnana. Number 40, the path knowledge. And number 50, the fruition knowledge rises successfully very quickly, taking Nibbana as object. At that time, the knowledge of change of language also seeks Nibbana first. But that knowledge cannot destroy any defilement. Number 40, the path knowledge seeks Nibbana as object, but as well as destroys the defilement. This fruition knowledge also realizes Nibbana as object. It makes the defilement more calm. Cannot destroy, but which has destroyed by path knowledge. Path knowledge can destroy defilement, but the fruition not. True knowledge makes more cool. More cool. More cool is the defilement which has already destroyed by path knowledge. Kemudian pada tahap selanjutnya akan mencapai Gotrabu Jnana atau pengetahuan perubahan sifat, kemudian juga Magga Jnana atau pengetahuan jalan, dan berikut Phala Jnana atau pengetahuan hasil atau buah, kemudian Paccavekkhana Jnana, pengetahuan perenungan. Pada saat dia mencapai Gotrabu Jnana, walaupun dia bisa, walaupun objeknya itu adalah Nibbana, tetapi dia tidak bisa menghancurkan kilesa atau kotoran batin. Pada saat dia mencapai Magga Jnana, dia sama juga objeknya itu adalah Nibbana, tetapi dia mampu untuk menghancurkan kilesa. Kemudian pada saat Phala Jnana, dia orangnya menjadi lebih pengetahuannya lebih mantap, lebih dingin, dia dikatakan lebih cool. The path and fruition knowledge is called purification by knowledge meditation. These two types of knowledges are Subrahman and Lokuttara. The remaining knowledges are called mundane knowledge, Lokiya Jnana. Magga Jnana dan Phala Jnana ini yang disebut sebagai Jnana Dasana Visuddhi atau pemurnian pandangan dan pengetahuan. Dan Magga Jnana dan Phala Jnana ini disebut sebagai Lokuttara Jnana. Sedangkan jnana-jnana lainnya disebut sebagai Lokiya Jnana atau jnana duniawi. Jadi yang Lokuttara Jnana, Magga Jnana dan Phala Jnana itu dimasukkan sebagai pengetahuan di atas duniawi, Number 50 is the knowledge of reviewing Vichavakana Jnana. That Vichavakana reviews the defilement which has destroyed, the defilement which has not yet destroyed. Then it also reviews the path knowledge, fruition knowledge, and Nibbana. Pengetahuan yang berikut, Paccavekkhana Jnana, pada tahap yaitu pengetahuan perenungan. Pada tahap ini dia mampu untuk melihat kilesa
atau kotoran batin yang sudah dihancurkannya. Dia mampu melihat kilesa atau kotoran yang belum dihancurkan. Kemudian dia juga mampu untuk melihat maganyana atau pengetahuan tentang jalan, juga pengetahuan tentang hasil atau buah. From the number 5, the knowledge of the solution Vijnana, up to the number 50, the knowledge of the union. These different stages of knowledge are both full understanding as abandoning, Pahana Prina. Dari pengetahuan yang nomor 5, yaitu Bangganyana, sampai pengetahuan nomor 16, Pacawekkhana Nyana, itu disebut sebagai Pahana Parinya, atau pemahaman penuh sebagai penanggalan atau pelepasan. Why are they called full understanding as abandoning? The reason is there are two types of abandoning. There are different stages of vipassana, from the knowledge of the solution up to the knowledge of change of lineage. These are different stages of vipassana insight. That vipassana insight fully understands the impermanent suffering and non-self nature of those formations by seeing the solution, as well as satisfying the defilement temporary. Dari tahap Bangganyana sampai tahap Gotrabhu-nyana, itu seseorang hanya melihat kelenyapan dari bentuk-bentuk batin, dan pada tahap itu dia juga belum sepenuhnya menghancurkan kilesa. Okay. Number 14, what knowledge, and number 50, the crucial knowledge. These two knowledges fully understand Nibbana object or realizes Nibbana object, as well as satisfying the defilement completely without remainder. Pada tahap Maganyana dan Phalanyana, maka seseorang akan memahami secara betul Nibbana, kemudian dia juga sudah mampu untuk menghancurkan secara penuh kilesa-kilesa tanpa sisa. Therefore, these different stages of knowledge are called full understanding as abandoning, Pahana Parinya. Oleh karena itu, berbagai tahap ini disebut sebagai Pahana Parinya, atau pemahaman penuh sebagai penanggalan. You will stop our Dhamma talk here. If you want to ask any question, you can ask now. Kita akan mengakhiri Dhamma Desana pada hari ini. Apabila kalian mempunyai pertanyaan, silakan mengajukan.
Puspa Gatiman many great materials. Based on this Gatiman Sana, they practice tax power. Different types of tax power. Divine eye tax power, divine ear tax power, reading others' mind, flying in the sky, regulation of birth, life, etc. Mahanaga Mahathera ini dia pertama-tama berlatih meditasi samatha. Jadi dia pertama-tama berlatih 10 kasina, kemudian dia berhasil mencapai 8 samapati atau 8 pencapaian. Lantas dengan 8 pencapaian ini, lantas dia menguasai 5 kesaktian. Salah satu misalnya kesaktian mata dewa, telinga dewa dan sebagainya. Such type of samatha meditators, one practicing vipassana, especially when they reach Udaya Gaya Jnana state, the knowledge of rising and passing away state. The strong powerful light appears. At that time, he thinks he may attain partner through the knowledge. What is the reason? Such type of light is not yet before. Before also there is like the light of wisdom, but previous the light of wisdom and now the light of wisdom is not safe. Very peculiar light. So he thinks he may attain partner through the knowledge. If we say openly, he thinks he himself became Rahat. Because of this reason, he do not practice vipassana systematically for the attainment of partner through the knowledge. Because he thinks he himself already attained partner through the knowledge. Setelah itu, dia melanjutkan latihannya dengan meditasi vipassana. Lantas dia mencapai udaya baya nyana. Pada saat mencapai udaya baya nyana ini, dia mendapatkan cahaya yang sangat, dia menemui cahaya yang sangat kuat dan sangat terang. Pada saat itu, dia berpikir dia sudah mencapai kesucian. Sesungguhnya, walaupun sebelumnya dia pun sudah melihat cahaya, tapi cahayanya itu tidak seterang seperti pada saat dia mencapai udaya baya nyana tersebut. Lantas dia berpikir dia sudah mencapai kesucian dan dia tidak berlatih lebih lanjut secara sistematis untuk mencapai kesucian. Dia berhenti dari latihannya. One day his disciple Samadhina reached his teacher's mind. At that time, he understood his teacher is still Putukana ordering being. So he went to his teacher. He asked many questions. According to Visuddhimagga, he asked 1,000 questions which can be answered by Arhat. So he, without delay, answered all questions. The meaning is he himself became Arhat. He asked 1,000 questions. 1,000 questions which can be answered by Arhat only. Answered by Arhat. Pada saat itu muridnya Dhammadina mampu membaca pikiran dari gurunya dan dia melihat bahwa karena pencapaiannya lebih tinggi dan dia mampu melihat bahwa gurunya masih berupa Pitucana, sebagai orang awam, masih orang awam. Lantas dia bertanya 1,000 pertanyaan kepada gurunya, di mana 1,000 pertanyaan tersebut hanya bisa dijawab oleh seorang yang sudah mencapai tingkat arahat. Then
Dhamadena asked to his teacher, can you try such power? Oh, it is not difficult for me, he said. Then please create one white elephant. Then Venerable Mahanaga create very big white elephant. Then his disciple Dhamadena said, please create that elephant with very big, strong, powerful elephant attacking both of us. Then he created at that time where the elephant attacked to them. Mahanaga tried to run away. At that time, his disciple Dhamadena crushed his rope. Then he did not go away. At that time, he understood he is not Rahat, he is Puthocana. Why? He is afraid of elephant and he tried to run away. Pada saat itu muridnya Dhamadena memohon gurunya untuk menciptakan sebuah gajah putih yang sangat besar. Kemudian gajah putih ini juga memiliki belalai yang sangat kuat. Kemudian dia minta gurunya itu dengan kesaktiannya untuk membuat belalai ini menangkap kedua orang ini, keduanya. Lantas gurunya melihat ini, lantas dia berusaha untuk melarikan diri karena ketakutan. Lantas Dhamadena segera menggenggam atau mencengkram jubah gurunya ini supaya tidak lari. Dan lantas gurunya ini akhirnya menyadari bahwa dalam dirinya masih ada ketakutan, berarti dia belum mencapai kesucian. There is also another reason why he set himself to become Rahat. Within 60 years, any defilement never visits to his mind. Because of this reason, although he said he already became Rahat. Salah satu sebab pula mengapa gurunya Mahanaga ini berpikir dia sudah mencapai arahat, sudah mencapai kesucian tertinggi, karena selama 60 tahun tak ada seekor gajah pun gajah putih pun yang berkunjung atau mendatangi wiliharanya. When he knew that he is still wandering being Puthocana, he asked Kamatana from his disciple Dhamadena. At that time, Venerable Dhamadena gave him Uddhacakara Kamatana to Desa 32 parts for the meditation. To practice this meditation within few steps, he became already Rahat. Why? Because he had already practiced Vipassana up to Sekharupaka Jnana for many years. But even he himself, he already attained, but in fruition knowledge, he had already begun Rahat. Because of this reason, he had no much intention for the attainment of but in fruition knowledge. But at this time, he had the intention to attain but in fruition knowledge. Because of this reason, if he could generate any formation based on Harakata Sati Kamatana, Uddhacakara, attitude part of body meditation. He could generate formations as Nita, Toka, and Nanda, and very quickly he became Rahat. Ketika menyadari dirinya sudah belum mencapai kesucian, oleh karena itu dia
minta muridnya untuk mengajarkannya meditasi. Dan muridnya Dhammadina ini mengajarkan meditasi 32 bagian meditasi perenungan terhadap atau pengamatan terhadap 32 bagian tubuh. Dan dalam waktu singkat gurunya ini yaitu Mahanaga Mahathera, beliau mencapai tingkat kesucian. Jadi mengapa dia bisa begitu cepat dalam waktu singkat bisa mencapai tingkat kesucian? Karena sebelumnya dia sesungguhnya sudah mencapai sampai tahap Sankharupekha Jnana. Dan itu pada saat itu karena dia pikir dia sudah mencapai tingkat kesucian, lantas dia tidak memiliki keinginan untuk